अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम परफेक्टली फाइन। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ना, ये तो स्टार्ट हम करने ही लगे हैं, वीडियो व्लॉग दिल की बात जो भी एपिसोड सीरीज़ है। लेकिन उससे पहले मैंने आप सबका बहुत 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 थैंक्स करना है। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, एवरी वन, लाइक लिटरली एवरी सिंगल पर्सन who is liking my video, who is commenting and who is always subscribing, and then sometimes coming back to my channel and always telling me that if you're back, if you're new, आप मतलब जब आप लोग मुझे बताते हैं ना यार, मेरी खुशी का लेवल ही अलग होता है और मैं फिर दिल से जो है ना वो कंटेंट बना रही होती हूँ और मुझे होता है कि यार अच्छा नहीं, अब मुझे काम करना है, अब मुझे कंटेंट बनाना है, अब मुझे रिकॉर्ड करना है। तो कोई भी मोमेंट होता है, कोई भी दिन होता है, कोई भी लम्हा होता है, उसमें मैं फ़ोन उठाती हूँ, कैप्चर करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, लाइव रिकॉर्ड करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ और मेरा दिल करता है खुशी से करने को। मतलब फोर्सफुली नहीं मैं कर रही होती कि नहीं यार ओहो आज वीडियो बनानी है, ऐसा नहीं होता, दिल से कर रही होती हूँ। तो बस ये वाली बात है। थैंक यू सो मच आप सबका जो मेरी सपोर्ट करें इतनी ज़्यादा, मेरे चैनल को सपोर्ट करें इतनी ज़्यादा और मुझे प्यार शो कर रहे हैं, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगैन। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि हम लोगों ने 100 व्लॉग्स के बाद एपिसोड सीरीज़ स्टार्ट की हैं और आज की तीसरी एपिसोड सीरीज़ है। एपिसोड सीरीज़ में ये करते हैं हम लोग कि हम डेली का रूटीन, डेली की सारी चीज़ें रिकॉर्ड तो कर रहे होते हैं लेकिन हम लाइव व्लॉगिंग नहीं कर रहे होते और उसमें मैं वॉइस ओवर करके कोई एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ और टॉपिक ऐसा होता है जो या आप लोग बता देते हैं या मैं खुद से ही करती हूँ। अभी तक तो मेरे 3 टॉपिक्स खुद से ही डिसाइड किए हैं मैंने और वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है और ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात की है और आप लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा आए हैं, रिस्पांस भी बहुत अच्छा इन एपिसोड्स पे आया मुझे। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे और टॉपिक्स पे भी बात करनी चाहिए या 10, 15, 20 एपिसोड्स मुझे बनानी चाहिए। आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएंगे आप लोगों ने पिछली 2 एपिसोड्स देखी हैं या नहीं देखी, क्योंकि अगर देखी हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का कंटेंट आ रहा है और अगर नहीं देखी तो जाके लाजमी देख लें बिकॉज़ आपको मज़ा आएगा वो देख के। यानी आपको एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मेरा आपके साथ बन जाएगा और आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं किस तरह का कंटेंट, किस तरह की बात करना चाह रही हूँ एग्जैक्टली अपने चैनल के ऊपर और क्या दिखाना चाह रही हूँ फ़िलहाल के लिए। अच्छा, आज का टॉपिक है ना हमारा, वो है हमारी किस्मत, वो है हमारा नसीब, वो है हमारी लक, वो है हमारा फॉर्च्यून। मुझे इस पे बात करनी थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस पे बात करूँ आप लोगों के साथ और बहुत टाइम से ना मेरे अंदर भी एक जंग चल रही होती है कि मैं कहती हूँ यार ये चीज़ आपके नसीब में है, ये चीज़ आपके नसीब में नहीं है, ये चीज़ आपने ऐसे ख़ुद की है, ये चीज़ आपकी वजह से हुई, ये चीज़ अल्लाह मियाँ ने दी है। तो बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि आप कहते हो कि यार मुझे ये चीज़ मिली है तो मुझे मेरी मेहनत की वजह से मिली है, ठीक है वो बात ठीक है, और मुझे ये चीज़ मिली है तो मुझे अल्लाह मियाँ ने दी है। तो अब इसको हम कैटेगराइज इस तरीके से करते हैं कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमारी कोई अचीवमेंट होती है, हमारी कोई फॉर्चुनेट बात होती है, या कोई अच्छा दिन होता है या कोई अच्छा लम्हा होता है, कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसको हम बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार ये हमारी मेहनत है, ये हमारी लगन है और ये हमारी हार्ड वर्क है और ये तो यार मैंने की है, मतलब ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रही हूँ और ये मेरी मेहनत का सिला है। ठीक है, ऐसा होता है, मैं भी ऐसा ही कहती हूँ, आप लोग भी ऐसे ही कहते होंगे और हमारे फ्रेंड्स, फैमिली में हर कोई ऐसे कह रहा होता है। ठीक है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमारी चीज़ें अच्छी नहीं जा रही होती, लिटरली अच्छी नहीं जा रही होती, लाइक बहुत डाउन जा रही होती हैं, एक डाउनफॉल चल रहा होता है और कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है और हर चीज़ ख़राब लग रही होती है, लाइक हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं फिर भी ठीक नहीं होती। तो उस टाइम के ऊपर आप कहते हो यार पता नहीं शायद अल्लाह मियाँ ने ऐसे ही लिखा हुआ था। ऑब्वियसली अल्लाह मियाँ ने कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारा हाथ भी तो है, हमारा रोल भी तो है। अगर हम हिल नहीं रहे और हम कोई काम नहीं कर रहे, या अगर हम अपने लिए कोई एफ़र्ट पुट इन नहीं कर रहे, अगर हम कोई स्टैंड नहीं ले रहे अपने लिए, या अगर हम किसी भी बात के ऊपर कुछ पॉजिटिवली इम्पैक्ट मतलब हमारा नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसमें हमारी गलती भी है। मतलब अल्लाह मियाँ हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन हम लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं ना अपने हर काम के लिए, हर एक्शन के लिए, हर अमल के लिए। और ये बात तो हमें इस्लाम भी बताता है, ये बात तो हमें कुरान भी बताता है, ये बात तो हमें हदीसें भी बताती हैं कि हमने ख़ुद देखना है कि हमारा अमल क्या है। तो वो अमल, वो चीज़ अल्लाह के ऊपर हम नहीं डाल सकते कि अच्छा ये ऐसे हुआ तो ये तो अल्लाह मियाँ की वजह से हो गया और अब मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है और मेरे लिए तो बड़े प्रॉब्लम्स हो गए हैं। ऐसे नहीं होता। तो मैंने बहुत से लोगों को और इवन मैंने अपने आप को भी ये चीज़ करते हुए देखा कि जब कोई अचीवमेंट होती है तो मैं उस पर बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ यार ये मैंने कर लिया, ना प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड वेरी करेजियस एंड ये वो सारा।
اور جب کچھ برا ہوتا ہے میں کہتی ہوں یار یہ کیوں ہو گیا، او ہو شٹ، ایسے ویسے. تو یار یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی پرابلمٹک ہوتی ہیں اور انسان کو جو ہے نا نگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس وقت کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو اور آپ کے کانفیڈنس کو اور آپ کے مورال، آپ کی ہر چیز کو ہی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. مطلب کہ ہمیں، مجھے لگتا ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر کوئی چیز ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی ملے گی، 110% ملے گی ہی ملے گی. اور اگر ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس میں ہاتھ ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ میاں کی وجہ سے ہی ہو. فار ایگزامپل ایک جاب کی بات کرتی ہوں. اگر ایک جاب ہے، ٹھیک ہے جی، اور رسک ہے، ٹھیک ہے اللہ میاں نے آپ کا رسک لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کے لیے محنت نہیں کر رہے تو آپ کو کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے، میں اس طرح کی ایگزامپل دے کے آپ کو اس چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ میں اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ میاں آپ کو کوئی چیز دے سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی دے سکتے ہیں اور وہی آپ سے لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا خود بھی کوئی نہ کوئی اس میں ہاتھ ہوتا ہے، خود بھی کوئی نہ کوئی اس میں عمل ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پازیٹیو رہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایفرٹس پٹ ان کریں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر لمحے کو، ہر مومنٹ کو بغیر کسی ڈر کے یہ سوچ کے مطلب فائنل کریں اپنی چیزیں کہ یار مطلب یہ میں رسپانسبل ہوں اپنی چیزوں کے لیے، مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں. کیونکہ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہو نا اور آپ سوچتے ہو کہ اچھا یار یہ کیسے ہوگا، یہ کب ہوگا، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو یہ نہیں کر سکتی، تو پھر چیزیں آپ کے لیے پرابلمٹک ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے نا آپ کی فیور میں بھی نہیں ہوتی چیزیں. تو بس مجھے آج کے ٹاپک میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنی تھی اینڈ آئی ہوپ کہ آپ میری کچھ نہ کچھ باتوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوں. اگر نہیں ریلیٹ کرتے تب بھی آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ اس سے نگیٹ کرتے ہیں، اگر آپ کا کوئی اور پرسپیکٹیو ہے تو آپ نے تب بھی مجھے بتانا ہے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. اور اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو بھی مجھے لازمی بتانا ہے کامنٹس میں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میرے کانٹینٹ کے ساتھ کتنے متفق ہیں، کتنے پرسنٹ اگری کر رہے ہیں. بیکاز یہ میرے لیے بہت میٹر کرتا ہے کہ میری آڈینس کیا سوچ رہی ہے. مطلب جو چیز میں آڈینس تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، کیا ان کو وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ان تک وہ چیز جا ہی نہیں رہی، کہ کیا ان کو میری بات سمجھ آ ہی نہیں رہی، کہ کیا میں ان کے اگینسٹ جا کے کچھ بات کر رہی ہوں. مطلب اگینسٹ تو نہیں، ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات جو شاید انہیں نہ لگ رہی ہو دل کو، تو یہ تو دل کی بات ہے نا. تو اس میں وہ بات کروں گی جو مجھے کرنی ہوگی. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے دل کی باتیں کامنٹس میں کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ کس ٹاپک پہ بات کروں. آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے ویڈیو میں، کل کے ولاگ میں، کل کے دل کی بات کے ساتھ. مجھے ٹاپک سجیسٹ کریے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کرنا ہے اینڈ سبسکرائب کر لیں. اگر آپ لوگ یہاں پہ نئے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آئی نیڈ اے لاٹ آف پریئرز فرام یو گائز اینڈ ٹیک اے ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اسٹے ہائیڈریٹڈ. اللہ حافظ. لو یو آل.